अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान दोस्तों। हम अल्लाह के बहुत बड़े गुनहगार बंदे हैं, बहुत गुनाहगार। सच में दोस्तों, ये दिल की बात बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, हम अल्लाह के बहुत बड़े गुनाहगार बंदे हैं। शायद हम जैसा गुनाह किसी ने किया हो। तो मेरे यारों, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें सारा गलत रास्ता छोड़ने की तौफीक दी है। टूटा फूटा कुछ दिन इस्लाम के काम में हमें अल्लाह ने लगाया है। अल्लाह की हुक्म को थोड़ा बहुत हम पूरा कर रहे हैं, अल्लाह की चाहत से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की रहम व करम से। तो मेरे दोस्तों, हम एक बात आपको बताऊं, हमारी मुसलमान समाज बड़ी मुसीबत में है, बड़ी खसारा में है, बड़ी हलाकत में है। हमारी घर से हम अभी हमारी घर की छत पर हम बैठे हुए हैं। असर के बाद मगरिब से पहले हम बैठे हुए हैं। तो हमारी घर से मस्जिद में हम नमाज के लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 5 वक्त की सलात में कभी 4 वक्त होता है, कभी 1 वक्त 2 वक्त कभी छूट जाता है, क्योंकि हम काम कारोबार के सिलसिले में हमें इधर उधर जाना होता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह क़ज़ा उठा लेते हैं। आप सारे लोग हमारे लिए दुआ करो, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, हक़ रास्ते पर चलने वाला बनाए, और 5 वक्त सलात अल्लाह की हुक्म को पूरा करने वाला बनाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमें ज़िंदगी गुजर बसर करने की तौफ़ीक दे, और हमें अल्लाह ने ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे यारों भाइयों, हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारे घर से जो मस्जिद है हमारे मोहल्ले में, लगभग 5 से 7 मिनट पैदल जाने में लगता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पैदल ही मस्जिद में जाया करते हैं, पैदल ही जाते हैं और पैदल ही आते हैं मस्जिद से। तो जाते समय आते समय जब हम अपने समाज को देखते हैं, और हम हमारी घर से 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा ऐसे दूर दूर में हम कारोबार करते हैं, फेरी करते हैं कुछ। तो मेरे दोस्तों, हम जब समाज को देखते हैं, हम अपने मुसलमान समाज को देखते हैं। हम मुसलमान समाज में ही, मुसलमान के मोहल्ला में ही हम कारोबार करते हैं। तो मुसलमान समाज को हम देखते हैं, जब हम अपने मोहल्ले में जब हम देखते हैं, नमाज के लिए पैदल जाते हैं मस्जिद में और आते हैं, आते जाते हम देखते हैं मस्जिद हमारे मोहल्ले में कि ऐसे मुसलमानों की हालत 100 में से 97 औरत, 97 औरत 100 में से, और मर्दों में से 75% औरत, 75% मर्द लोग जो होते हैं, लड़का लोग होते हैं। ऐसे हाल में ज़िंदगी गुजर रहा है मेरे दोस्तों, जैसे ऊपर अल्लाह है ही नहीं। ऐसी उसकी सोच है, ऐसी उसकी अमल है, ऐसे वो बेफिक्र है दीन इस्लाम से, अल्लाह की हुक्म से। अल्लाह की नाफरमानी में इस कदर लगे हुए हैं, हम देखते हैं जब ना आंखों से आंसू आती है मेरे दोस्तों। ये हम दिल की बात बता रहे हैं, दुख के साथ बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। हमारी मुसलमान समाज का ये हालत है। अब क्यों वहाँ पता नहीं क्या हाल है, अल्लाह खैर फरमाए। तो हमारी मोहल्ला का ये बात है। हम आते जाते मस्जिद में जाते और आते देखते हैं, ऐसे हाल में औरत लोग बैठे होते हैं। कहीं 4 औरत, कहीं 6 औरत, कहीं 3 औरत बैठे होते हैं, और बेकार की बातें, फजूल की बातें, गीबतें, इसकी उसकी बातों में उलझे हुए हैं। अज़ान हो रहा है मगरिब की, खास करके मगरिब के टाइम में देखा जाता है कि अज़ान होने से हम 5 मिनट 6 मिनट पहले घर से निकल जाते हैं। अज़ान रास्ते में शुरू हो जाते हैं जाते जाते। तो हम देखते हैं अज़ान हो रहा है, फिर भी औरत लोग जो है ज़ोर ज़ोर से बातें करती है। अज़ान की कोई अहमियत नहीं है कि अल्लाह के घर में अल्लाह का बड़ाई का बयान हो रही है, अल्लाह महान, अल्लाह का रबूबियत बताया जा रहा है, और ये सारी औरत जो है गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बात कर रहा है आपस में। कोई झगड़ा कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई किसी को गाली गलौज कर रहा है। ऐसी हाल है। और मर्द लोग में, हम मर्दों में बहुत से ऐसे हैं, बिल्कुल अल्लाह की हुक्म की परवाह नहीं, बिल्कुल इस्लाम का कोई फ़िक्र नहीं। कब्र में जाना होगा इसके बारे में कोई सोच फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं है।
پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق سلسلہ ماننے والے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم جنت جانے والے ہیں، ہم حق سلسلہ میں ہیں، جی ہم حق سلسلہ کے لوگ ہیں، اسی طرح کی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی حکم کا کوئی عظمت نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ حال ہے میرے دوستوں، میرے یاروں، ہمارے سماج کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور آج کے دور میں تو ہماری سماج کی جو عورت ہے، جب کہیں سفر میں جاتے ہیں، کہیں کوئی رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں تو برقع پہن کے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اپنے جسم کو ڈھانکنا فرض ہے، پر دوستو صرف رشتہ داروں کے گھر میں جانے کے لیے دکھاوا برقع پہن لینا، ایک اچھا حجاب اوڑھ لینا، ایک بہترین دیکھنے میں خوبصورت لگے ایسا برقع پہن لینا اور حجاب کر لینا اور خود کو ڈھانک لینا، یہ تو ریاکاری ہوتا ہے میرے دوستو۔ لیکن گھر میں وہی عورت اپنے محلے میں بالکل بے پردہ ہو کے رہتی ہے، بے پردہ ہو کے گھومتی پھرتی ہے اور گلا پھاڑ پھاڑ کے بات کرتی ہے۔ میرے دوستو، جس طرح جسم کو ڈھانکنا اللہ کا حکم ہے، فرض عین ہے عورت کے لیے، اسی طرح آواز، اپنے گلے کا آواز بھی لو کرنا، مطلب نیچو آواز میں بات کرنا یا پھر کسی کو بلانا، یہ بھی فرض عین ہے۔ عورت کی آواز ڈاؤن ہونا، دھیمی آواز سے بات کرنا، یہ بھی فرض عین ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں 5 وقت صلاۃ ادا کرنے والے کچھ ایسے ہمارے ساتھی بھی ہے جس کے گھر کی عورت کم سے کم ہمارے گھر سے 2 منٹ دور میں اس کا گھر ہے، کم سے کم 6-7 گھر چھوڑ کر ہمارے گھر سے اس کا گھر ہے، وہ وہاں سے چلا کے اپنی بیٹی کو بلاتا ہے یا پھر کسی سے بات کر رہی ہے، ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے تک اس کی آواز آتی ہے۔ ایسی عورت ہمارے سماج میں ہے، اور جو عورت نماز بھی پڑھتی ہے، آج جو ہے جو صحیح سمجھ میں آتا ہے، جتنا ہمیں صحیح لگتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، جتنا ہمیں صحیح سمجھ میں نہیں آتا، جو اللہ کا حکم پسند نہیں ہوتا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو پسند ہوتا ہے، جو ہماری ماننے کے قابل ہوتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے پورا 30 پارہ قرآن آسمان سے نازل کی ہے، اور 30 پارہ قرآن پر اللہ نے ایمان لانے کی بات کی ہے۔ 30 پارہ قرآن میں ایمان لانا فرض ہے، ایک اکثر پر، ایک حرف پر ایمان لانا فرض ہے، ایک نقطہ پر ایمان لانا فرض ہے، پورا 30 پارہ قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جی ہاں، یہ بات اور ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین اسلام کی علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، زیادہ سے زیادہ دین اسلام کے علم کو حاصل کرنا فرض ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے، فرض عین ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، جتنا تم جان سکے ہو، جتنا تمہیں پتہ چلا ہے، جتنا تمہیں پڑھنا آتا ہے، جتنا تمہیں علم ملا ہے سیکھنے کو، اتنا عمل کرو۔ جتنا تمہیں علم معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اس کے پتہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جانکاری کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ جی تو میرے یارو، ہمارے مسلمان سماج بڑی مصیبت میں ہے، بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا میں سارے جتنے بھی عذاب آ رہی ہے، جتنا بھی دنگا فساد، زلزلہ آ رہی ہے، سیلاب آ رہی ہے، جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہے، یہ ہم مسلمانوں کے کارن ہی ہے، ہماری بد عمل کی اثرات ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے میرے دوستو، دنیا میں جتنی بھی زلزلہ، سیلاب، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں آ رہی ہے، یہ مسلمانوں کی جسم سے نکلی ہوئی بد عمل کی اثرات ہے۔ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، حق راستے پہ چلنے والا بنائے، ہمیں توبہ کرنے والا بنائے۔ اللہم